नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने जो बयान किया उसके मुतालिक चंद लोगों के सवालात आए जिसका हम जवाब देते हैं। जैसा कि आज एक सवाल आया हमारे पास जब हम बयान कर रहे थे कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्खी की मिसाल देके बताई कि कोई अगर ले जाए, या तो अव्वल तो कोई मक्खी नहीं बना सकता, और मक्खी अगर कुछ ले जाए तो कोई उसको छुड़ा नहीं सकता। तो इतने वाज़ेह अहकामात होने के बावजूद लोग शिर्क क्यों करते हैं? तो इसका सवाल अगर आपने पूरा दर्स सुना हो तो उसमें मौजूद है। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में भेजा जन्नत से, तो उसने वाज़ेह फरमा दिया कि बाज़ के दुश्मन होंगे। यानी कि दुनिया में कोई मकसद ऐसा नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पे तौहीद फैला दें, या मुकम्मल तौर पे अमन व अमान हो जाए, या मुकम्मल सब एक दूसरे के दोस्त हों। ऐसा आप माशरे के मखसूस हिस्से में तो कायम कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आप अगर दुनिया में ऐसा करें तो फिर दुनिया में आज तक कोई जंग ही ना होती, लोग एक दूसरे के दुश्मन ही ना होते। तो इसी तरह अकायद में भी इख्तलाफात तो बहरहाल रहेंगे। कुछ लोग शिर्क के हिमायती होंगे, कुछ लोग शिर्क के मुखालिफ होंगे। अब शिर्क के हिमायती लोग कौन लोग होते हैं? असल सवाल ये है, अगर आप कुरान करीम को समझ कर पढ़ेंगे, तर्जुमे से पढ़ें, उलमा ने हमारे लिए तराजिम की हैं, आप अगर तर्जुमे से पढ़ेंगे तो आप शिर्क की तरफ नहीं जाएंगे, बशर्तिए कि आप उस पर अमल करने लगे। अगर आप अपने फ़िरके की, मखसूस फ़िरकों की, या महज अपने अकायद के लिए कुरान करीम पढ़ेंगे तो आप गुमराही की तरफ जा रहे हैं। अगर आप अल्लाह की वाहदानियत समझने के लिए और हिदायत लेने के लिए कुरान करीम समझ रहे हैं तो आप शिर्क की तरफ कभी नहीं जाएंगे। आप मक्खी की मिसाल लेते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो बारिश की मिसाल दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब दरिया के अंदर, समंदरों के अंदर कश्तियां फंस जाती हैं, उसकी मिसाल दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद की मिसाल दी है, माल की मिसाल दी है कि माल तुम्हें कौन देता है, औलाद तुम्हें कौन देती है, बारिश कौन बरसा रहा है। अगर आप इन चीज़ों को भी देखेंगे तो लोग दूसरों से औलादें मांग रहे हैं। मतलब आलम ये, आपकी औलाद नहीं हो, ये डंडा, और ये पीर साहब आए, उन्होंने डंडा मारा, ठक ठक, चल भाई उसकी औलाद। यार ये क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल आलमीन जो आपकी शेरक से करीब है, आपकी नमाज पढ़ते हुए भी, रोजा रखते हुए भी, बात करते हुए भी, कारोबार करते हुए, दुआ मांगते हुए, सोते जागते शेरक से ज्यादा करीब है, वो दिलों के हाल जानता है, अल्लामुल गुयूब है। आप उससे नहीं मांग रहे, वो आप 600 किलोमीटर दूर जाके बाबा से डंडे लाके अगर औलादें ले रहे हैं, बाबा ये शिर्क नहीं है तो क्या है? क्या अल्लाह अगर नहीं देना चाहता कोई बाबा दिलवा देगा? नहीं। हमारे यहाँ वसीले का बड़ा गलत कॉन्सेप्ट आ गया है कि जनाब फलां का वसीला, फलां का वसीला। नहीं, असल वसीला बुनियादी तौर पे नेकियां हैं। नेक लोगों के वसीले के बजाय उनकी नेकियों से सीख कर खुद नेकियां करें, अल्लाह को अपनी नेकियां पेश करें, उससे वसीला ये वो वसीला आपको आएगा। ये थोड़ी वसीला है। मिसाल के तौर पे ईसा अलैहिस्सलाम बेशक बड़े जलील कदर नबी, मैं बोलूं जी उनके वसीले से दे? नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे कुछ तालीमात दी होंगी ना कि अल्लाह के सिवा किसी कोई इबादत के लायक नहीं, मुझे अल्लाह ना बनाना। इसी तरह रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपको तालीमात दी हैं, जो अल्लाह ने उन पर कुरान नाजिल किया है, वो कुरान आप पढ़ें। वो हमको कुरान करीम देके गए, अपनी सुन्नत देके गए, अपने अक़वाल देके गए, अपने आमाल देके गए। हम उसमें क्या, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। क्या किसी साहिब कब्र की कब्र पे जाके उन्होंने कभी बारिश की दुआ मांगी, या अपने सहाबा को जमा करके उनकी नेकियों की दुहाई दे के अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगी? याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब आप वही के अगेंस्ट जाएंगे, कयामत के दिन आपको अंधा करके उठा लेगा। ये आंखें किसने दी हैं? अल्लाह ने। मुझे किसी कब्र वाले या बुत ने या किसी नबी ने नहीं दी। अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी आए, उन्होंने सब क्या कहा कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह वाहदहु ला शरीक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। कि इन खुसूसियात में, हिदायत की खुसूसियात में, बारिश बरसाने की खुसूसियात में, तुम्हारी मदद और नुसरत की खुसूसियात में, ये जो तुम्हारी औलाद हो रही है इसकी खुसूसियात में, इसमें कोई शरीक नहीं है अल्लाह का। अगर आप, मिसाल देता हूं मैं आपको, भाई फलां शख्स के उससे भाई जब फलां शख्स पैदा नहीं हुआ था तो क्या बारिश नहीं होती थी? बारिश तो शुरू से होती है। क्या पहाड़ नहीं थे? पहाड़ तो शुरू से हैं।
تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے مکھی کی مثال دی ہے۔ اب میں اگر کھانا کھا رہا ہوں یا آپ کھانا کھا رہے ہو، مکھی لے جائے، کون شخص اس سے مکھی سے آپ اس کا کھانا چھین پائے گا؟ مر جائے گی، نہیں دے گی۔ جب اللہ صرف یہی نہیں کہہ رہا کہ تم چھین نہیں سکتے یا وہ نہیں چھین سکتے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے مانگنے والا بھی کمزور، لاچار، بے بس، ضعیف، اور جس سے مانگا جا رہا ہے نا وہ بھی کمزور، لاچار، بے بس، ضعیف۔ آپ اللہ کے مقابل کیسے کسی کو کھڑا کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے سوا آپ کو کوئی عزت دے سکتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا آپ کو کوئی رزق دے سکتا ہے؟ کیا جنت و جہنم کا مالک اللہ کے سوا کوئی ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو ہمیں بارش برسا سکتا ہے، امن دے سکتا ہے؟ اللہ کی وحی کو سمجھیں، اللہ کے نازل کردہ قرآن کریم کو سمجھیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید بیان کرنے سے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی ہیں بشمول رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کرام یا ہمارے بزرگان دین جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وغیرہ، ان کی کوئی توہین ہوتی ہے؟ تو ایسا نہیں، کیونکہ ان کی تعلیمات یہ ہیں ہی نہیں جو آپ آج ہم کو ان کے نام سے بیان کر رہے ہیں۔ ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ اللہ کی وحی کے مطابق کام کریں، اللہ کی وحدانیت کے مطابق کام کریں، سنت رسول کے مطابق کام کریں، ورنہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں واضح کہہ رکھا ہے۔ کیا کہہ رکھا ہے؟ دو نبیوں کے بارے میں کہا ہے کہ نبی کریم تو صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن چھوڑ رکھا تھا، اگر آپ قیامت کے دن شکایت ہو گئی، شرک کی شکایت ہو گئی، اللہ کی وحدانیت اس کی خصوصیات میں کسی کو ساتھ ملانے کی شکایت ہو گئی، تو یہ تو قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی تو شکایت کر دیں گے۔ صرف یہی نہیں، آج ہمارے ہاں ایک مخصوص گروہ نے، یعنی کہ جس کو ہم آج عیسائیت کی بنیاد پہ عیسائی کہتے ہیں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کی بنیاد پہ وہ عیسیٰ کو اللہ بنا لیتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا تم نے بولا تھا ان کو اللہ کے سوا اللہ بنا لو؟ تو بولیں گے یا اللہ مجھے یہ شایع ہی نہیں تھا۔ یعنی کہ اس سے انبیاء کی توہین نہیں ہے، ان کا مقام پہچاننا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ان کو مقام، عزت، انسانوں میں سب سے بلند مرتبہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، باقی سب ان کے بعد ہیں، تو ان کا مرتبہ، ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، نہ کہ خود کو الہ کہلواتے تھے، نہ کہ خود اللہ کا شریک قرار دیتے تھے۔ وہ یہ دعوت دیتے تھے کہ اللہ کی مانیں، اللہ نے جو وحی کی ہے اس کی مانیں۔ جو وحی کا انکار کرے گا آپ یقین کر لیجئے کہ وہ نہ صرف نبی کا منکر ہوگا بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کا بھی منکر ہوگا اور اس کے نازل کردہ وحی الہی کا بھی منکر ہوگا۔ وما علینا البلاغ۔